بعد از 3 سال برنامه رو آغاز میکنیم. من بهترین آوازخوان هستم. بهترین بودن کار دشوار است. لیکن من عادت کردم. من بهترین آوازخوان هستم. من بهترین آوازخوان هستم. بسیار میپرسن چرا تو بهترین هستی؟ همتون خوب هستید؟ لیکن من بهترینم. توی تاجیکستان هم یک طرف موندید بود، توی نیویورک سمرقند رفتید. این خطاگی شما نکنید. کی مویش سر میچسبونه؟ من آرزو دارم یگان دارو ببره که بی‌ضررتر هم فکرم رنگ پیشانی میشه. سلام دوستان، خوش آمدید به برنامه امشب. بعد از 3 سال ما باز برگشتیم و این کلمه رو میگم که این از برنامه امشب. نام من است مبارز عثمانов و من امروز بسیار شاد هستم که با سوالهای شما که امشب کجا شد، برنامه کی برمیگردد، کی برنامه میشد، با همه شما سوالهای شما که برنامه باز برگشت، نشر یکم است و ما بالاخره همراه شما وا میخوریم. امروز من تنها نیستم، همراه من 5 نفر ستاره ها، نابغه های صنعت، نفرانی که داخلن با همراه شما 6 نفر. بله. چرا فراموش کردم؟ بله 6 نفر. ما امروز جمع شدیم با مقصد آن که نشر یکم برنامه یک چیز شاید که برای همگان پسند بیاد. ما 3 سال انتشار نکرده بودیم خودی برنامه رو. برای من سلام میرسونم برای همه شما و بعدا میگم که اکنون نشر دوم برنامه ما بعد از 3 سال نه، بعد از 1 هفته میشه. برای همین دوستان عزیزی من، همکاسبان عزیزی من، همه شما رو خوش آمدید میگم. من امروز شما رو معرفی نمیکنم. یک بار از روبریک اول شروع میکنم. ما روبریکا داریم، خودتون رو معرفی میکنیم. چگونه این روبریکا میگذره؟ اینجا 6 ورق است، هر یک از ورقا میکشد و چگونه که در ورق نوشته است همین که باید خودتون رو معرفی کنید. اینترس. مرحبا. چیخه نوشتگی باید همین خیلی جدی باید که با نقش دارید و معرفی کنید. با کامera نگاه کرده که آدما باور کنن. سلام دوستان عزیز. من جانبک مرادov. من جانبک مرادov. من بهترین آوازخوان هستم. چون وقتی من به صحنه میبرایم حتی نورهای پروژکتور میگویند همه را خاموش کنید. او خودش مثل آفتاب میدرخشد. آخرش گوش کنید تو. روشنی لازم نیست. بهترین. اگه ولی جان مرحمت. دادا. خیلی. یعنی خود یازیر ولی جان عزیز خودشون رو معرفی کنه. مرحمت. من ولی جان عزیزوف هستم. من بچه خیلی خاکسارم، لیکن راستش رو گویم من بهترین آوازخوان هستم. چون که حتی وقتی من فالش یعنی از نوت بیرون میسرایم همه فکر میکنند که این استیل نوی سرودخوانی است. بهترین. وقتی که من از نوت بیرون میخونم آدم فکر میکنه که استیل نوی سرودخوانی است. بله. مرحمت. فاروق. بسیار در یک هیجان کلان هستم. یعنی راستی گپ. سلام علیکم. نام من فاروق حسنов. بهترین بودن کار دشوار است. لیکن من عادت کردم. سرودهای من چنان تاثیرناکند که حتی حیوانهای باغ میخوان بلیت گیرن تو با کنسرت من بیایم. بهترین. یک کنسرت بپول باید که فاروق در باغ حیوانات یعنی تو بهترین. سفر محمد. فریستایل همه خیلی خودت اعلام کنی. سلام، من سفر محمد هستم. من بهترین آوازخوان هستم چون که وقتی من میسرایم حتی همسایه های خوابم از خواب بیدار میشوند و کف میزنند. بهترین. کابینه بیزنس کلاس عملیات دادم زد. من یک بار دو تا بگیرم چخلای یکم برو مزگی من. من سیروجدین فاضلov هستم، آوازخوان. با قدر امکان 10 نفر دارم هوادارای خدمت. همتون خوب هستید؟ لیکن من بهترینم. چون وقتی من صحنه میبرایم برای موهای من یگان استیلیست یا پریگمه خیلی لازم نیست. زیباگی همین قدر میشود. بهترین که وای بفرم جوش بفرماده آدمش فرماده. بسیار میپرسم چرا تو بهترین هستی؟ خوب آسان جواب میدم. وقتی من سرود میخونم حتی شمال از وزیدن میموند تا با من گوشتید. بهترین. پرفکتو. تشکر زیاد. سپاس بی‌پایان برای شما که امروز ما رو همراهی کردید. من بسیار شاد هستم. امشب برنامه خوب است ولی با چای نایس برنامه ما باز هم نقص‌تر می‌گردد. برای که برنامه باز هم نقص‌تر گردد حتما از چای نوی استحصال تاجیکستان که با بهترین تکنولوژی اروپایی استحصال شده است استعمال کنید.
чой найсро мегирем, оҳиста как мекушоем, дар назди экранҳои худ менишинем, мерезем ва чӣ кор мекунем? Ҳама якҷоя барномаи имшабро тамошо мекунем. Бо чой найс барномаи имшабам найс аст. дар тиҷоратам ба алоқаи боэътимод ниёз дорам. Ман анорро интихоб мекунам. саломатии беморон ҳар лаҳза диққатро талаб менамояд. Ман анорро интихоб менамоям. дар замин ё бозор ба ман алоқа муҳим аст. Ман анорро интихоб мекунам. дар сохтмон бидуни алоқа кор буд намешавад. Ман анорро интихоб мекунам. бо мусофирон барои фармоиш ман доим дар тамосам. ман анорро интихоб мекунам. тамоми китобҳоро аз онлайн мехонам ва тамоми маълумотҳоро аз интернет мегирам. ман анорро интихоб мекунам. ҳар лаҳза метавонад харидор ба ман занг занад. ман анорро интихоб мекунам. ман Овозхон ва Шомен ҳастам ва барои ман алоқа ва интернет хеле чизи муҳим аст. нобаста аз касбу кор, анор барои шумо алоқаи боэътимодро пешниҳод мекунад. интихоби ман анор. интихоби шумо чӣ? соли 2024 бисёрам соли хуб буд барои ҳар як нафари мо ва ҳар як нафари мо дар соли 2024 соҳиби хона гаштем. шумо соҳиби шашум хона, мо соҳиби хона гаштем. Ягум нав кредита халос кардем. беҳтарин. ман мехоҳам тақсим кунам ва савол диҳам. вақте ки бахшҳои мо меравад, ба ҳар як нафар савол алоҳида дода мешавад. мо ҳама якҷоя гӯш мекунем. савол ба Сафар Муҳаммад. ҳафтаи қабл дар инстаграми худ пост гузоштед ва соли 2024 фаъолияти зиндагии худро натиҷагирӣ намудед. консерт дар Москав, баромад дар Хорух, ҷоизаи ЮНИСЕФ ва чанд нуқтаи дигар. барои дастоварду дарсҳои гирифтаатон мухлисонро сипос гуфтед. аз соли 2024 дарси асосие ки шумо гирифтед чӣ буд? саволи зур. рафтода нашудан ҳама вақт чӣ хеле ки сабр кардем соли 2023 соли 2024 ҳам ки сабр кардем ва мушкилиҳо нигоҳ накарда ва намедонам чӣ ҳиссиёте ҳаст дӯстон. ба фикри ман ки соли 2025 пур аз хурсандӣ мешавад иншоаллоҳ барои ҳар яки мо, барои ҳар на танҳо барои ман, барои мо муваффақият барои ҳар яки мо. бисёр хуб. ман имсол яке аз корҳои назарраси туро дидам ки асон ҳамкорӣ бо ЮНИСЕФ буд. камтар метавонисти барои мо аз замин лаҳзаҳое ки пур аз эҳсосот буданд аз ин ҳамкорӣ ҳарф занем. дар соли 2024 ман баъд аз вохӯриҳои тӯлонӣ бисёр бо кӯдакон дар тамоми вилояти ноҳияҳои Тоҷикистон бо вохӯрӣ бо гурезаҳо дӯстони мо бигем аз Афғонистон вохӯрдем қатъи касоб. баъд аз ҳамо ман дар Осиёи Миёна дуюмин сафири иродаи некӣ яъне посол добрый воли аз Тоҷикистон шудам. ин бо варақ намекашидам хе эълон мекард ки ман минодам дар Осиё. барод аҳсан барои Сафар Муҳаммад бисёр ҳамкорӣ мекунем. мо фахр мекунем ки бародари мо ба ҳамин дараҷаҳо расид. Ташаккур. беҳтарин. дӯстон мо бахши навбатӣ дорем. бахши навбатӣ мо ном дорад ребус сурудҳо. дар ин ҷо сурудҳои ҳар яки мо ҳаст. дар ребус мо ҳама якҷоя меёбем ки ин кадом суруд аст. рубрикаи мо оғоз мешавад. бисёрам шавқовар. ман сараввал барои тамошобинон нишон медиҳам. дар ин ребус суруди яке аз сарондоҳое ки дар он ҷо нишастанд никос ёфтааст. марҳамат, агар ягон фикрҳо бошад гап занед. чашмон нигоҳ ало ало не ало боз одам мегӯяд валиҷон китоб китоб чашм дил китоб. не ҳозир ябо китоб чӣ? китоб ҷо чашм? китоб дафтар. бошо китоб мехонад шояд. китоб мехонад. хонди китоби дил хонди. дуруст. як қарсак барои валиҷон. он чӣ будед? чашми нигоҳ ало. небинам ало ман хонди китоби дил хонди. ман дила фикрам ки сухи ало бошад. китоба пеш аз дил мондан дар. яке версия шумо мада бисёртар маъқул шуд. китоб чашм ҷам китоб ҷашм дил не барои ки хонди китоби дил хонди шавад чунки камтар дил пешакӣ ҳам камтар ҳамҷо нипра намҷо ман меёбам. яке логикаи шумо сухт кор мекард. бисёр як қарсак. валиҷон ёфт майлаш. валиҷон ёфт. ребуси навбатии мо нигоҳ мекунем тамошобинони азиз. аз ин болоя ҳабда ё гӯё ки календар вақт ҳамин чиза дар назар дорад. Так. яъне фикр календар ҳабда
زندگی میگذرد بله بهتر یک قرصک برای جانبک مرادov شما را باید میفته نکرد نه اکان سپیڅیالne من باور کردم از شما فورا دادست نه باور که من نیفتستم بهش خیلی ما نفهمیدستم چی گفت شما گزازی من نفهمیدم شما چیکار کردید ربوسی نوبتی مو تماشا ببینید عزیز بنا نگاه میکنیم اون طرف نشون بله با مخص برای عکسی راجدین من نگاه که ما که در گوشه بامی بام نیست اینجا نبا نشون ته ستاره یک ستوره این من وای از با من از هزار فاصله ها نام تو را نگیرم دیم خطا من از هزار ستاره ها فاصله ها من نگاه کن هزار ستاره دارد فاصله دارد راسته خیلی برای فاروق بهترین من ربوسی نوبتی مو تماشا ببینید عزیز ربوسی نوبتی مو نگاه میکنیم صد بده رو ایست عادتا کدام وقت میکنن بعضی وقت میکنن که یا بالا یگان چی میمونن یا اون گپ میگن صد قسم مردم منی وای دادم قسم میگن که بعضی بالا کتاب میمونن میگن قسم میخورن کتاب بالا بایمونی کن یک قرصک کی ولی جان دویم بار یا شما سپاسات کردین همینجا اما سلام علیکم یوردان میکنم برای همین خسم بالا کتاب خود دستمونی کن سوری نوبتی بودم نشون سراجی رو نگاه میکنن نگاه نمیکنن یگان چی نشده است پروسته میراد اینجا کمان میبرد یعنی سفر محمد سرودی بفیرم این چی یکی گویا پیاده میرود ایشو چیمدن با دنیا و دل سرودی میروم هرگز دیگر مرا نه این میروم یکی یا راه رفتن میاد نیفته نه راه گشته نه راه گشتن راه میزنم یعنی همه شریف وای نه من همش میفهمم از خودم میروی میبری همه دنیای مرا میبریش که نی نه بردوست من چیمدان کردی گرفته برو دنیای چیمدان انا این یکتی دیگر من نگاه میکنیم وقت نشم وقت شام نه وقتی شام نه وای ساعت میبینیم 5 سحر صبح دمی دو روز صبح نگوش صبح هیچ روز شدگه شام هم سحر دیلایده بعدی تو دیگر شما هم سر معنی نداره شما بهترین راه اینا دیدی یافتی برای سفر تشکر زیاد نزدیکتر شواردم تو فاروق معرفگری هنری شما برای مردم نازمون نوکافسه میسی بود برای چوی نازمون ها واقعا هم یک کار کردید که مثلا همگان با حیرت گذاشتن اساس بغیر از اونه که هنرنمایی خوب کردید باز سخنای خوب هم گفتید امسال باز چگونه لحظه هایی بودن که شما اونها رو فراموش نمیکنید سال 2024 برای من یک سالی بهت پربرکت بود برای اینکه سال 2023 وقتی که شامل همین جایزه شدیم آسته افکت‌های نقص شدن در سال 2024 دادن گرفتن و پاداشش بله رزولتات‌های نقص شدن گرفت یکی از رزولتات‌های نقص در 2025 اولین بار شد که در حیات من یک کنترکت سریوزنی پیدا شد کنترکت مهم سفرمند مرا بسیار خوب میفهمد برای که سفرمند همکاری داشت کچون بانکی اسخطه بله از من امباسادوری بانکی اسخطه بله پول بسیار شد مرکب و از همه جایزه کلان میدونی یک سری خوب دارم که میخوام همین تاجیکستانی مایداکه و فقط میگم که بهشتی که ما داریم کم ترک اینه که ما بسیار قابلیت‌های کلان داریم در این دولت ما میتونیم که همین قابلیت‌ها رو با تمام دنیا نشان بدیم برای نشان دادن ما باید با واسطه ورزش یا که با صنعت براریم من انتخاب کردم راهی صنعت حاضر در برنامه تلویزیونی نوکافسه مسی با حیث جوری تعیین شدگیم الکی سال گذشته در اونجا اشتراک ورزیدیم و امسال هم
таклиф кардам. Дар 2025 иншоллоҳ кӯшиш хоҳем кард ки боз журигӣ кунему. Боз барномаҳои дар пеши оянда меомадагӣ, яъне ба монанди Маска, Голубой огонёк мехоҳем ки боз ширкат варзему, иштирок. Як чизо Фаруқ аҳамият дод, мо медонем ки Фаруқ пештар дар тарафхонаҳо баромад мекард, дигар олатҳо буд. Ту сароянда будӣ, вале сарояндаи номқадар машҳур будӣ, дуруст? Чӣ гуна аст ин ҳаёти нав? вақте ки қадам задед ба сӯи боло, нархнома дигар шуд, корҳо дигар шуданд, чӣ гуна аст? Бештар ман ба ин чизо аҳамияти калон наметавонам, барое ки сабаби асосии нағз дидани санъат аст. Бисёри устодое ки дар ҳозир қатъи мо ҳастанд ба фикри ман розӣ мешаванд, барое ки барои нархҳоро бардоштан дар кораи дӯстои азиз. мо бе санъат зиндагӣ кардан барои шартномаи эсхатам чизи муҳим беҳтар. ҳамақа рост мегӯд ки ин бача. Не, ман ҳозир рост гуфтастам, шояд ки баракаша занг занед. Пештара нархшат мерад, пул муҳим нест. Бе пул, бародарои азиз, касе ки аз ҳамин барнома омада менависад, шахсан аз барнома яккай мубориз занг назанед. ҳатман номерои ман хомӯшанд, барое ки ман дар Федератсияи Россия қарор дорам. Рости гап, аз ресторан баромадан бар ҳайси як артисти ки чӣ мегӯянд, самостоятельно кор фаъолият мекунад, ин аввалеш ки душвор аст. Масалан нигоҳ кун, пештар ту мерафтӣ як зумра, гӯем ки гонорари муайян дошти, вале чанд сум мерафтӣ ҳам гонорар гардан? Нигоҳ кун, ман дар як ростша мегӯям, фақат ростша мегӯям. Як шоме ки мо дар ресторан кор мекардем, бо маблағи 1000 сомон кор мекардем. Ҳамроҳи гурӯҳ? Ҳамроҳи гурӯҳ. Чанд суми тақсим? 300 сомонӣ. Беҳтаре. 330 сомонӣ. ҳозир гонорар хез группа ҳама бачаҳо пеш кард. Ки мега бачаҳоро пеш кард? Бачаҳо қатъи ман моҳи охир ман бисёртар дар Москва қарор дорам, бо мебиём бачаҳоро суми билет додан, бурдан, овардан невыгодне. Барои ҳамин чӣ батан бачаҳо чӯкан чоҳ кандезда яна он подставит газда кашида ҷавоб баде. Сразу снад шумоира вафкам башлят кардагем ки ҷа чахчахош серьёзӣ набуд. Моҳи феврал дар шаҳри Москав дар территорияи Веденха мори музики пространствои мори музики консерт дорад. Худо хоҳад 1 феврал касе ки дар Москва қарор дорад, ҳатман билетҳоро харидорӣ кунен, биёен. Ҳатман харидорӣ кунен. Бепул не. 1 сентябр 1 феврал 1 феврал ҳатман омада Фаруқро дастгирӣ кунед. Иншоллоҳ унҷа ба Хусрав, Сунат ва дигар музикантое ки дар Федератсияи Россия аз ин бармеояд ки хато фаҳмидӣ ки бачаҳоро пеш кардам. бисёр суҳбати гарм рафтеста. Ташна шудам камтар. Братан, ту метавонӣ 5 минут дам бигирӣ, хеле абмазга вақт. Ташна шудам. Ташна бачдам. беҳтарин. бахши навбатии мо ном дорад сурудҳои шоду сурудҳои ғам. Яъне шарт чӣ гуна аст? ду намуд суруд аст. Ин сурудҳои бисёр машҳури тоҷикӣ ҳастанд ки хонда омадагӣ ҳастанд. Мо ҳамун суруде ки ором аст ва 3 тақсим мешем аз ҳаминҷа 3 нафари шумо, 3 нафари мо. суруде ки ором аст, вай суруде шумо тез карда мехонед. Яъне ки ба туйми ягон ҷои дига бояд ки вай суруда хонда шавад. Масалан тез мекунед, ритмаш ё ягон чиз дига камтар бояд фарқ кунад. Импровизируем. Аммо вай суруде ки мисол тез бошад, ғамгин мекунем ки одамо бояд гирья ду гурӯҳ шудем. ҳозир мебинем кадом ба киве чӣ меғалтад. ҳозир мебинем. фарқаш не. як гапатешон уҷа бисёртара шодию ғам. Рубрика ном дорад сурудҳои шодию ғам. акаҷон мо бо шумоем. нигоҳ кунед, суруди шумо, суруде ки ба командаи Фаруқ Ҳасанов, Валиҷон Азиз ва Ҷонибек Муродов ғалтид, айёрам биё, дидорам биё. ин суруд шумо бояд чунон ғамгин ҳозир якҷоя фикр карда, камтар оҳанга дигар карда хонед ки ҳамин одамо гирья кунанд. оҳанг бояд дига бошад. агар дигар шад бисёр хуб мешад. марамад мо суруди чек-чеки борона, суруди туёна мекунем ё рақсӣ мекунем. ина бояд ки медля кунем. айёрам биё, дилдорам биё, дилмайли ту дорам, сазоворам биё. ғамгин кунем, эстради кунем ки одамо бисёр зиқ шаванд гӯш кардан ин суруда ки айёрам биё.
так. мо коллектив дорем як чак-чак. шумо да осон галдидага бародаро Ajmo chi ki? Ajmo. аймо рости гап чакчаки бурда мо намедонем чӣ сини куло барем бахдо мирад сини куло бурдан бисёр қиин да Chak-chaki boronay. Mesho, brother. окей ака анаму часпиш нездам ой авчаемо бедилам чакчаки борон чаки борони моор ҷидида дарё дорам туро бери чикор кардем Dil mayli tu ина касай тараф ҷавоб метапайда چکچکی باران بهار دریا دارم تو را ширин аст тамом бридем мо тайёреш. чакчаки борони ширин аст дарё дорам туро چکچکی باران بهار شیرین است دریا دارم تو را мо тайёр. тамошобинони азиз мо тайёр. бахши навбатимо ном дорад шодию ғам фарух ҳасанов валиҷон азизов ҷонибек муродов гурӯҳи а бояд суруди машҳури муборакшо мирзошоев номи группашон чие андалеб номи гурӯҳ бойчечак номи гурӯҳи мо бойчечак рафтем. мо чӣ номи группаи чӣ монебад Estrada. эстрада Hem duyum kuple chi bu? Dil kupletash chi xondi. Ne. Dil mayli. Ne, Johnny Bech variantash nazm. Dil mayli tu dore. Mo tayyor. дӯстони азиз гурӯҳи бойчечак ва эстрада Chi nafahmidam. гурӯҳи шумо бойчечак Boychechak? ин ҳамин ном шамондака Mani, ashmo chi? аймо эстрада Ne, shuma ham yaqdim. Agar nomi xili va yo'q. Hay Ashmo mo chisnok. muvofiq. Ne. Mo boychechak, shmo chisnok. Hey, qoqu. qoqu мане дӯстони азиз تتم худи ҳозир نام گروهی ما تتم Tutun برای همه فهمو. همه فهمو همه میفهمم مردم Mefahmdegish mefahmid. Тутум чӣ маъно медонам чи? تتم یاد نمود بتای ترشای میخلی اسکر Та میکنه чия бута? بوتا این همی درخت بوتا اینا این همی بوتا نه با همینم باید فهم کدی کنم. توجیکی های قدیمه های هم میدونم название да камта проблема кадем тамошобинони азиз худи ҳозир ду суруди нав эҷод шуд яке суруди айёрум биё ба таври нав Хид мешавад. бале дар иҷрои гурӯҳи бойчечак ва баъд аз он суруда гӯш мекунед дар иҷрои гурӯҳи тутум бараман суруди айёрум биё ба таври нав аз гурӯҳи бойчечак рафтед Ҳама гиря. аммо зиқш небудӣ Hem que pausa com? Evet. Giriam aku. تو دیگه تو رفتی. Ne okey. Giriam guf vay shudam. Ne baxso. شما ما باید که اینو مدلع خونیم ها؟ бале медла من دیگه رو بتونم مدلع کنم. Ayyaram biya. Dildaram biya. Dil mayli tu daram. Sazaram biya. Dil mayli tu daram. Sazaram biya. از بدخشان آرامی جانمه از بدخشانمه آرامی جانمه به پیشی من بیا به پیشی من بیا به پیشی من بیا به پیشی من بیا یارم بیا دلدارم بیا
دلوارم سزاوارم بیا دل میلی تو دارم سزاوارم بیا براو براو بهترین همین یک کار کنیم میتونیم ما همین سرودن نخونیم ما میتونیم که سرودن های نخونیم او طرف هم گرینیوش دیگه شما دعوای بریدن کردید تاولکچیه یا تا قرسکزن همه خگا پاکاب نه خوندن نکن چون او طرف هم گرینیه باید بای بیتیم دستای نمونید اون طرف من باوری دارم که زوری بد میشه ولی در اجرای گروه توتوم سرودی چکی چکی سرودی چکی چکی باران می نوازند می سرایند سیروجنی فوزیرو тавлакчӣ дар нақора сафармамад рустам дар қарсак муборис усмон چکچکی بارانی بهار شیرین است دریا دارم تو را چکچکی بارانی بهار شیرین است دریا دارم تو را شو بدار در دل غمی دیرینه ام از ناز لالزار شد بدار در دل غمی دیرینه ام از ناز لالزار بدیلم خنجر زدن بر سینم بدیلم خنجر زدن بر سینم جدا کردن ما را چکچکی بارانی بهار شیرین است دریا دارم تو را چکچکی بارانی بهار شیرین است دریا دارم تو را شد بدار در دل غمی دیرینه ام از ناز لالزار شد بدار در دل غمی دیرینه ام از ناز لالزار نه اینا ما طرفش بگذار شما بریده لیکن من میدونم چیکار میکنم میگم تماشاچیان عزیز در کامنتاری همین ویدیو نویسید که کدام تفسیری نوی سرود برایشون زیادتر پسند نیازی برای اینا غمگین نخوندن نکی ها یعنی ما خودش سرود غمگین این خیلی غمگینی بود اینا غمگین شاد کردن ما شاد غمگین کردیم نه این با فکر میکنم که هر دوش برابر است هر دوش برابر بله در کامنتار انتخاب میکنم نگی نویسید به هر حال بفکرم دوستی برید یا توتوم توتوم هم یا دوستی من تشکر میگم برای شما همکاران عزیزی من ما در سال 2024 بسیار شاهد شدیم که جانبек муродов دیگر توی تاجیکستان هم یک طرف موندید با توی نیویورک سمرقند رفتید همه توی از شما بود خرید همکاری های شما با هنرمندان خارجی هم زیاد بود و بسیار میدیم که این سال همراه استاد هم بسیار وقت گذراندید پیش از همه من میخوام فهمم که این سال سفرها که زیاد بودن چون هر وقته بودن حالت هایی که مخصوصا مثلا در تو یا در یگان جای دیگر از خاطر شما نمیبرد خب ناگوار باشد خب گوارا باشد فرق نداره از خاطرم نبرآمد بله در وقتی که همین باید گپ زنی و به خاطر بیاری همون لحظه از خاطرت میبراید بله فکر میکنم با همه ما همین کار همیشه میشود برای همین لیکن از همه توی امریکا چی خوب نگوش کنید من توی امریکا گفتید من امریکا میکنم خیلی نفس بلای جان میگم نفس من بلای جان ما اکو خیلی توی برآمد وقتی سیزن و بعد 6 ایول توی وای برآمد نیویورک خیلی تمام گفتیم دیگه توی نمیگیریم هفتم ایول دبی برآمد اکو صاحب دبی توی مارکتی گپ زد ادمنستراتور گپ زد اکو حال کردیم بعد گفتم گیر گفتم
гуфт шумо успед мекунед мегуфт гер гуфтам аку пул ширин ку унтирча фикр накаросим майли туя гирифтим залогоя гирифтиму ба якам хиштаму баъд даккала зад ки вақту соати Америка охи дертар ку масалан мо ба 7 мешад баъди 10 соат баъд унҷа 7 мешад разница 10 соат разница анаку билетоя нигоҳ каросиам ягон хел туғрӣ намегирад ман масалан соати 8 бегоҳ дар Нью-Йорк дар Квинс баромадам дар ресторани ҳамун Эмир Палас Эмир Палас баъд соати 8 унҷа баромад ягона якта билет ёфтим соати 11 ба вилит аз Нью-Йорк соати 7:30 бегоҳ Дубай мешинад 7:30 8 бегоҳ хай то мебурои 9 мешад вай мешад короче аз Дубай ба баромада соати 10 шаб мондаги фаҳмидозида ба ман хай соҳиби туи Америка илтимос кардам акоҷон гуфтам мана як балокара 9 ба ҷавоб дид ки то 9:30 бояд аэропорт ам 1.5 соат вақти то очень бисёр хеле риск барои гузаштан Америка бале аэропорт калон очира тамоми чиз ба ҳамин саросима ҳами 1 соат ромна соати 9 буромадим дуоя гирифтим аэропорт омадим шиштим бо хайрат самолёт воврима фуромад ҳамин омада аэропорта фуромада то буромада багажоя гирифта такси кати омада ҳамин гостиница расидему уже музиканто ҳама тайёр соати 10:30 гостиница расидам переодеваться кардам да ташнобхона мешад туалет ҳоҷатхона да ҳоҷатхона рост саҳна соати ровна 11 беҳтарин барои ҳар душда успед кардам ҳар душда успед кардам дар 2 рӯз не ки дубора дига гӯшома кашидам ҳаёт ба ин кора намекунам барое ки бисёр стресс мегирӣ аз фикра барое ки ҳамин дар ин тараф туя интизор ҳам дар ин тараф интизор бале 2 рӯз 3 рӯз бояд ҳатман бошад барои ҳамин ин хатогия шумо накунедон илтимос буратам раҳмат ташаккури зиёд мегӯям тамошобинони азиз мо дорем рубрикаи навбатӣ бахши навбатимо ном дорад агар шумо дар дигар касб мебудед ё ин ки сароянда намешуд дигар касбро интихоб мекардед ҳозир чӣ медонед зеҳни сунъӣ искусствени интеллект бисёр пеш рафтааст мо аз ҳамин лиҳоз хостем ки аз искусствени интеллект истифода барему ҳамин сурати ҳар 6 нафари мо партофтем ва ҳозир мебинем ки кия дар кадом касб мерасед дид агар розӣ бошед як қарсаак лекин ба як шарт суратҳоро нишон медиҳем бояд суратҳоя биёед ҳама якҷоя шӯхиомезона бояд ки комментария кунем шаҳр диҳем мана сурати якум аввал тамошобинонро нишон медиҳам нигоҳ кунедтон мана Фаруқ Ҳасанов дар куҷо чӣ кор кард парковка ҳамара штраф кардастам дар замин бозрасии давлатӣ ана нигоҳ мекунем комментирует мекунем ҳама якҷоя неки монанде монанд охи леки форма мезебидаед агар лицу худи пайдам кардам бо ин кӯчарубон хоримиҷгон иману ҷоруматон биёем суруд барои шумо ин боғоро об метия ба фикрам тутун бозраси автомобили Узбекистон ростига не ин кадом медонӣ ё Мексика Колумбия неҷа Европа леки Узбекистон давам хеле ку кепка леки медозад ман ҳайронам ки чихе парковщик ёкед мошин якумш каж мондаги парковщик якумро хелидам мошин каж мондаги бо пеши мошина сурат гирифтаги парковщик худот я шаҳр ин парковщик ман ба худо намедонам ба фикрам ки агар пожарник бе не парковщик чӣ мезанад ку штраф менависад дар лабовое тра одамо дусна мерасед медониста ҳамчунин мерасед медониста чӣ кор кунад агар дарас мы просто любим парковаться везде фикро буд ки мехел намедонам корманди бозрасии давлатии бовар кune не дуюм касбе ки ту орзу дошти кадом буд тарҷумони забонҳои хориҷӣ кадом забон асосан забони англисӣ забони русӣ забони туркӣ не ман пеш аз сарояндагим кор мекардам дар сафоратхонаи ҳиндустон кор мекардам забони англисӣ бале ана оиди ин сурат ман як гуфтанӣ дорам чӣ хеле ки мегӯянд ҳаёт барои мо як сюрпризҳое тайёр мекунад ки мо чиза аждад намекунем интизор намешем агар ҳамин нерасед ҳамин фикра дошта боша
چرا نه زاتو همتون هم میدونم ماشیناتون همتون اشتراف زدم میگردم میدونم که همه جات سوم داره کار میکنه برای همین تو چت جی پی تی تو کاری خوب نکردی. یک دشمن ما پلوس این عکس رسما برای فاروق رحمت، تقدیم رحمت. میکنم. این بهترین خاطره از برنامه امشب. رحمت کلام این دوستان عزیز. خوشو این بخشید تنها رسم است. بله صورت نوبتی این صورت پیوستگی دارد با سیراجدین فاضلی. بیبلیوتیکر. یکی مونا. من تماشابین عزیز شما هم بینید حتما. این عکس چی سر میدیم دوستان عزیز. اکا استیل همه خیلی میکنیم. بخدا استیل همه خیلی میکنیم. اگه پگه با موی تو سر سپاره شد موی سر جوری. چسبون. شما با فکر هم خیلی حالت از سرود مینویسین آنان موی سرش خودم میزه بیده بیبلیوتیکر گیگانت فیلسوف. بله. شرح دادمش. و فکر کنم که سختی بعد شما با میزه بدنی بخدا سختی بعد یعنی ما سیراجدین فاضلی فا یکم موکتی دیدیم بسیار شادی به آور. حد زیبیده است همزمان شما کارمندی بیبلیوتک ما کتابخانه میرفتید دوری دانشجویی این کتابخانه یکی از جایهای بهترین برای انسان اگر انسانی که در کتابخانه شغل پیدا کنه میدونی چی گپ میشه بله. برای ما هر خیلی دیگه گپی بیهوده در کار نیست رفیقای بیفایده در کار نیست این یک رفیقی هست که نه را میخرونی نه میپشونیش میشینی برعکس فقط نبرد غذا میگیری من یا غذای معنوی. غذای معنوی میگیری غذای معنوی خیلی می‌گیری. نیرسید فکر شما فلسفه شما چقدر در داره. حقیقت از بهترین مبین تشکر. همه ما در مسئله شعر و در مسئله شعردانی اکی سیراجدین بسیار پیشرفت. باشه باور که همه کسب لیکن بعد همه کسب خدم ما فوری اکساجدی یک سوال همین شما شاید در زندگیتون این سوال 1020 بار دادگی و شما هم 1 میلیون بار فکر کردی که موی سر چسبونم یا نه کی موی سر میچسبونه برعکس من آرزو دارم یگان دورو ببره که بی‌ضررتر هم فکرم رنگ پیشانی میشه ما در خیلی معقول‌تر باور کن یعنی یگان بار آرزوی موی سر آرزو داشتن موی سر چسبانی نکردم بهتره من این عکس رسما توفه میکنم یک خرسک شما برای سوالدی فاضل کسب من خوب انتخاب کرده و پرچوس که مکان ترک ما انتخاب نکرد این همه خیلی میبیند میکشن اما عکس این مودن نه بدگیش خوبتره Вообще противоположно. Ака вы меньше всего похожи, если На честно. самом деле. монанд не ха И ранги хамсоя моя. همسایتون هم شما کم کم مانندی شد Если это вы, то это, знаете, человек, который делает людей счастливыми. да И они уходят домой довольными. Повар Мишлен, миллионер. جانم کتی اونه که نمیتونم. عموما خوراکپزی حواس دارید یا نه عموما یگان چه او روز دو تا تخم بختم حافظ جان ده. اولی دو تا تخم بختم ده دو تا تخم زده غلطید شکست. تو وای اوبورکه کردم. دو تا دیگه چسبید. با مالی خون. کروش کو پول نی. دستی من نیبیل براتم. این اسکوسنی انتلیک زبای داده گیم با. یا فوتبالیست کند من یا بانکیر کند. من نمیتونم بخته. ای ما عکس خودت نخود مجبوری توفه نکی خیالم اوشه یاد گیرم. اوشه یاد گرفتن در کار. نمیگه. تو بگی شورتر ما. کم کم یعنی واسه اکی برای جانم ببینید زیخ نشه من دوستان عزیز میمونانی بسیار عالی قدر کنی سفر محمد آنا Bro, that's so زبانده nice این ویدیو actually. کلمبیادا تو Neki medani ba fikrim siyah badam kage taras. این من نه در هفته سوخته Neki o piri badam kage. Gушклен gap dastari чеки chi запрос кадаги. بله. Запрос они правильно каги родной. Пир кадаги мара. یا специально Иҷа ҳама ёшай ма пирам чи ба? اینا جدی قبول نکنید Помидор қимат чи дай? Пешаки мегум то. دیگه базеби اگر پیش میرفتیم ارزان میکردیم Если честно, сигару наберется дасте тамам я бы был бы самым лучшим. То есть вот сейчас у меня появилась бизнес-идея открыть овощной магазин. Вот просто представьте. правильно. Это самый лучший бизнес. دیگه من میدونی یک بار وقتی دوشنبه اومدم ما از پامیدور $9000 پول کار کردم یک بار سیچکا بیوم نبود کم وقت سیچکا خریدم سالی چند؟ سالی 2011 چوکری کی پامیدور؟ Помидор қати намак پامیدور میخریدیم از دیخان بازار قرغان تپه میواریم اینجا قیمت‌تر میفروختیم هم کار میکنیم آفرین. برای مردم سبوکی می‌آوردم تو Слушайте, но крупный магазин овощной. Блин, я думаю, что это хорошая тема. من رسما سفرنامه تو تشکر یک زیاد. خرسکی بلند یک خرسکی Азор بلند аван.
мазур омад. акун Акиб Алиҷонро мебинем марамад. худату чӯ накардӣ? ох ё Вау! Ин ранги Брэд Питт омада. ҳама хушрӯям меомад аз Ака хичам ин кадомиш ин поёнангиш мевалиҷон ё болон? бахро ака ана касби беҳтарин ака ишам миллионный бизнес ин медани касби кайфа бо какрас чупон кӯҳои айнӣ охи фақат барра мехӯрида барра ёш айнӣ деки сурат ҳамақа базеб ки гарини хушрӯ деки ава актёри ва я ранги хритик рошан аҷоиб фасон омад. дорайма зиёд намон Прическа ра бинем, хеле кинем прическатон акоя. бо ҳар дутон монам ман Акиб Алиҷонро туфа кардам раҳмат раҳмат сурати зур деки зур гарини ҳама хушрӯ валиҷон не яки сироҷдин катем реально реально се каси мои уррот кардитон ҳамахе дидагӣ вай чашм танг шудагӣ хайрат чашм танг шудагӣ деки фаруқа камтар фарбе кашида деки хурсанд шуда ки фарбе шуда Фарбем кадай худоро шукр. Дар ҳаётам худ ман фарбе дидам. Ягон бор ман фарбе шудагӣ нестам. дӯстони азиз тамошобинони гиромии қадр ин аз барномаи имшаб номам аст ман Мубориз Усмонов кадом вақт зиндагӣ хуб мегузарад вақте ки шумо муштарии ширкати мобилии Анор ҳастед ва чой найс менӯшед мисли ман чой чӣ хел чой истеҳсоли Тоҷикистон Худо кати зур мегзарад. технологияи аврупоӣ дар тиҷоратам ба алоқаи боэътимод ниёз дорам. Ман Анорро интихоб мекунам. саломатии беморон ҳар лаҳза диққатро талаб менамояд. Ман Анорро интихоб менамоям. дар замин ё бозор ба ман алоқа муҳим аст. Ман Анорро интихоб мекунам. дар сохтмон бидуни алоқа кор буд намешавад. Ман Анорро интихоб мекунам. бо мусофирон барои фармоиш ман доим дар тамосам. Ман Анорро интихоб мекунам. тамоми китобҳоро аз онлайн мехонам ва тамоми маълумотҳоро аз интернет мегирам. Ман Анорро интихоб мекунам. ҳар лаҳза метавонад харидор ба ман занг занад ман Анорро интихоб мекунам. ман Овозхон ва Шомен ҳастам ва барои ман алоқа ва интернет хеле чизи муҳим аст. нобаста аз касбу кор Анор барои шумо алоқаи боэътимодро пешниҳод мекунад. интихоби ман Анор. интихоби шумо чӣ?